أبكتم حمورة عقرقر كم استفترن سبات كم زموتن إن تحبريو أبسيت حمورة زقات مع عقرقر يوسب ليعو بزعبازي حبيرنا نرن تخون منكست دما أو قد حتات أملكيتو زهابو ملسلو جيز يا مم حدار تكرايا بحس زقات منا يتميت حرقات من لاش ما بكم جمرة قاليتسو بزعبازي حبيرنا نرن تخون جونداري الحوزو كاروتنا يتبع تيك توكرات نتب تقراي بتميت الساقة زلو هزبنا نمحقازنا بحنتات عتي ملو إن تباليو ዛሬ ከአዲስ አበባ በሌሊት ተነስተን በሽሬ ከተማ እንገኛለን። ቲክቶከር አድናይ ወናም ጉዳይ ዚ አመልኪቱ ዘሃቦ መልስለው ሰው በምግብ ረሃብ መሞት የለበትም። አዶናይ ለምን አሁን ወደ ሽሬ አትሄድም? ለምን ወደ ሕጻጽ ሄደ አታያቸው? ጋይ ስለ ሕጻጽ እንግዲህ ጥሩ ዜና እየሰማው ነው የምገኘው። ብዛዕባ ዞን ሓቢርና ክንሪና ኤርትራና ኣሕዋትና ድማ ነዚ ቻሌንጅ እዚ ተቐቢሎም ብዙሓት እንዳሓገዙ ይርከቡ። زهزب زي حجاز يبلون زهزب زي بعلون بعليو كنت حجاز زلوا إيرتراويان حق إن حجزنا يمزركوا حر سبات دما نا إيرتراويان حجز عيد لينا النابليوم نا إيرتراويان حجز يدل أنا أنت كوري زار المخرجون أنا هزبي بعلي الخلون بعلي الخلون هزبي أنا بعلي الخلون إيرتراوس كم جركا خطأبت خل بحاول أتحدث تنفات حس كاسي كم جركا مونيكا حجز كيف فتني فيكم نزيمون قلا كنو بلومينا كالوتوز محرم جاب بتعمي أزراربتي زلو فيديوهات ونيونا أميني أميكن سوي موتنا لو بيجا عاتكم أميني هاي خقناني لا تمينا بدوه تنقق تميت سنك تميت جوتوني حل فلو بتعمي الحزن بهصاص كان بطميت ومات بديت ومات يزحيش نزيمون كالوتن حبيرنا كنرينا كسانا جدي موداتا مسانا تروحو سلام تيرساخن كورات حوات ببزلخمو سلام كتخونو أنا تمنخو أبنا لما أنت مدمنا مبار كم تمتو زولخو بتعمي أقداسن بتعمي هتوت حابريتاني حيزلخو متى زلخو إذا فيديو زي أخو اللي سب كراس لزلو دما لا يشيب مقار جمروا نعم مدمنا شغورات تعذبتي تقرأ بزحسات أو حماق كونتات كم تركب كلنا نفلتنا أو حتى تركب هزبنا بسن كتميتي ساغ خمزلو بزحات حابريتاتون رينا لنا نزيعو دما منكست تقرأ نزيسا قمزي نمفتح منكساس جمير له أنا تبالي استحانتي صحفتني تخبركم كابيني قزيو محدار تقرأي أقول ده هتوت حاجز حساس عملكيتو يزيتي يالو كابيني قزيو محدار تقرأي أقاتي مبزلو حدا قاتميت مبقاس مخناتاتن مفتحن كتصالي أنفتاتون أبز ملكت أمزيتا يركب ياتبل أفتم إسلام تتري ودما جنرال تادس ودور دوسيو كالوت سبات يو أمزيتا يكم زركوي ونتحبر زلو جيز يا مم حدار تكرايا بحس زقات منا يتميت حرقات من لاش ما بكم جمرة قاليتسو صباحا كو كابيني جيز يا مم حدار تكرايا زم كنتم أبيات عيون أبصر خولو كزتين لوت ما فسات كبر اللي كبر بيت صفت بريدان خزام ما سيادو مغلتي حبيرو كلنا ببعضنا خنحجز لنا أنا والغسكي بتعمي أستقوي حدا حابريتاني كلهم شير قربو أنا تباليس بس تفيديرينا نملس أستقوي تصوريت نسوي حخاي مخواتنا للهم أبي حنتا صفاتير للو بزناتنا مقبي نوصح لنا كدحنا لا يخلو أف موت للو بناتهم ميا حكمنا خدحنا للو سبات اللونا مو بيزاهم سوي حخاي للهم حجزنا أخواتي سوي موتنا لو بيجا عاتكم بيزاخاتكم نمل عالم شرق وروا بعال مياه ندحر اليوم هوسبيتالات ندحر اليوم ماتيكم نهزي حنتاز كتوت حلون نلاوكم لنا بيزاخاتكم نمل عالم شرق وروا شغورات تعذبتهم تسمعكم وين نزم حزب زيهم بجنزب ترى كنا نحجزهم نخيل كلنا بعاقمنا بنخيل وبمويانا ونحجز إننا بليو سبيشال ما أتم سب مويا حكمنا للخم باكل نفط بوتا بمخاد نتزموت زل حزبنا نخت حجزوا بزقات عمزي دقيمة أو عتي كقرب بفوتو أميني هاي خناني لا تمينا لا تمنا هو ولا خنت حزي أيوة معكوي كورس خني ولا خني أنا أخوي هو يدا أنا دخن حمل له يلا خنك ها سيل أخوي خن حمك الله كلنا سيل حمل أميني هاي خناني لا تمنا هو ولا خنت حزي أيوة معكوي كورس خني ولا خني عالم قدولو يا زعلم زوار زحال سجدي أيدر حساب تكالي عالم قدولو يا
ينطر فدله دوا تنقق طعمكم هيوت سريعهم قاعد ما خاطر راي هيوت مسرحي ما يهم هذا هم تجوا يتسال طميني طميكن هاي قبل له هذي طميني طميكن أبحن صادر يوزلهم دلوا طميني ينزلهم دلوا هاي سرحلوا ماما إذا بزم مسترتري وزلهم حاولنا دم دمصاو زأمان قرماي نتم فيديوهات ريوز تسمعوا حزن عند قالت زي زركب استحاري فيديو نيرينا نملس طميني طميكن أبحن صادر يوزلهم دلوا طميني ينزلهم دلوا هاي سرحلوا ماما أجوهم ريوان لهم دو أجوهم ماما يه أجوهم نينا وقولنهم نينا أجوهم سلام تنحنا نملسينا سلام تنحنا كم تزرخمو بتعمي لبخا زنك بزخونه نزوم فيديوهات يوم ري زينب وعزي حزن يلن كلنا حزينا كلنا نبيعناينا استي بتماسسال لما دمصاو ماك ازرا نزي چيغر زريو زلاقا حانتي نصلا زيما نيتو سمعنا نملس سانا يا غزاي سئين يا سانا يا ادي سئين يا اتا سانا يا كبرت سب سئين اتا سانا يا نورت باهلو نبور موتك مني أتاسانا يا كبر سبسيني نورت باهلو نبور موتك مني أتاسانا يا وايسانا يا جزاي سئيني أتاسانا يا وايسانا يا عدم سئيني الشغورات تعذبت هم تسمعكم وي دمصاو ماك ازرا حاونا ون يا بتدرفي ابيلو نتهزب دمص نمخان اندا صعري زركب بتماسسال ون تماري اب لايف اتيو زكالو اندا حاجزي نيرنا بطعمي دس بلي كالوت سنتوينياتاتون نايزا اثر تخطيركم خمزا عينت ان سرحكم نتهزبكم دمص نختخونو ملختي كم حلال في فوتو بتماسسال دما بزحاتنا ايثيوبيا تيكتوكرات بطعمي تصعنو فطرت زبالو نزا حبريتا زتقبيلهم شير ناغورو بطعمي بزحات فيديوهات اندا سرحم زركو استي خباتنا حتى بيلا خريكم بهصاص كان بطميت مات بديت مات يزحش ሽሬ ከተማ ራቅ ብላ በመትገኘው በህፃጽ ከተማ ታዲያ በርካቶች በረሃብ እየተሰቃዩ በችግር ውስጥም መውደቃቸው እናቶችም በዚህ ችግር እያለቀሱ እያነቡ እንደሚገኙ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። የአካባቢው ወጣቶችም የሚችሉትን ያክል ድጋፍ ለማድረግ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ነገር ግን አሁንም ትኩረት ለህፃጽ ከተማ ሊሰጥ ይገባል። ይህን መረጃ ሁላችሁም ሼር አድርጉት። ድረሱልንና ድምጽ ሁኑን የሚሉ በርካታ መልእክቶች ደርሰውኛል። ይህም መልእክት ከትግራይ ክልል ሲሆን ከሽሬ ከተማ ራቅ ብላ በምትገኘው በህፃጽ ከተማ በርካታ እናቶች ትግራይ ሁሌም ትግራይ ስናነሳ የሚያሳዝኑ ታሪኮችን ይዘን እንመጣለን። ይህም የሆነው እንግዲህ በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ዓለም በቴክኖሎጂ በራቀቀችበት በዚህ ዘመን ላይ ነው። ትግራይ ላይ በጣም ከባድ ረሃብ ተነስቷል። በህፃጽ ከተማ ሁላችንም ኢትዮጵያን እንድናግዛቸው እንድንረዳቸው ስል እጠይቃለሁ። እኔ ስለ ትግራይ በመጣው ቁጥር ሁሌ ልቤ አዝነው ሁሌ ልቤ ተከፍቶ እመጣለሁ። ይሄን ነገር መቋጨት አለብን። ሁሉም ሰው አይኑን ትኩረቱን ወደ ትግራይ ህፃጽ ከተማ ያድርግ። ሁላችንም መድረስ በምንችልበት መንገድ ለመድረስ እንሞክር። ይሄን ቪዲዮ ለምታውቋቸው ሰዎች ሁሉ አድርሱልን።
شغورات تعذبتهم تزراخهم ويم إذا بتيكتوكرات بزخالوا نتهزبي دمسنا مخان إننا مكورم زركونا بتعمل دسبل كبارات تعذبوا وحسابيو بتوسخون بعال جون دانيال حاوشو كارث بتعمل فلتا تيكتوكرات باكل نفتبوتا بمخاد نتهزبي نم حجاز إن تعاريم زركو نحساتون آتيم الله إن تبالي استفيدتات نيارينا نملس حتات زينا إذا رغبت ይህንን ቪዲዮ ሁላችሁም ተመልክታችኋል። በእነዚህ ቅን ሐሳቢዎች የተነሳ የአካባቢያቸውን ማህበረሰብ የተቸገሩትን የተራቡትን በማህበራዊ ሚዲያ ካጋሩ በኋላ የሁላችንም ልብ ተነክቷል። ዛሬ ከአዲስ አበባ በሌሊት ተነስተን ሽሬ ከሽሬ ደግሞ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘውን ሕጸጽ ከተማ ያሉ እናትና አባቶቻችንን ልንጠይቅ እኛም ዝግጅታችንን ጨርሰን በሽሬ ከተማ እንገኛለን። የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ከነሱ በሰማነው መሰረት አሟልተን ወደ ቦታው እየሄድን ነው። ከቦታው ላይ ያሉትን ነገሮች ለእናንተ እናካፍላለን። ኑ شغورات تعذبت في فيديوهم تزرعهم إن جون دانيال نفط بوتا خيرهم يا ونت هزبي كن بتحلي نايلهم فيديوهات عند سرحهم دمت ندخلون نحجزوا يمزركونا بتعمي زبارات تاع حسابي بزكاة مزون زلنا خبري زلنا مسكانا كقرب لهم يفوتي استمزت تحيزوا دما بزحات سباتنا وأدناي بتحلنا عند ولو توعيت عند غرو نيرهم أدناي ون تحسب تقبلوا زسرحوا حارف ديني رينا نملس أدناي لمن أهون وده شري أتيدم لمن وده حساس هيدا أتاياتهم لمن بلاتشو يدايقاتشو بزوجاتشو ያልገባችሁ ነገር ጋይስ እኔ እዛ ሄጄ ላወራቸው ነው ወሬ አይደለም የሚፈልጉት እነሱ ምግብ ነው የሚፈልጉት የኔ የእጅ ሰላምታ አይደለም የሚፈልጉት እኔ ስላቀፍኳቸው አይደለም የሚሻላቸው ስለዚህ እኛ ኔትወርካችን ኮኔክሽን ተጠቅሜ ላይክ ነገሮችን ማስተካከል አለብኝ ምግብ መያዝ አለብኝ ለመሄድም ለራሱ ማለት ነው እኔ ብቻዬን ሄጄ ሮጬ እዛ ሄጄ ምን አመጣለሁ እዛ ገባችሁ አይደለ ሰው ለማጉረስ ብቻ እንደዚህ ለማጉረስ አይደለም እየሄድኩ ያለሁት ስለዚህ ይህ ማወቅ አለባችሁና ትዕግስት አድርገን ተረጋግተን ሁላችንም ይህ ነገር መፍታት እንችላለን በሩጫ አይደለም እውነት ለመናገር አርጀንሲ ግዴታ ያስፈልጋል በአርጀንሲ ነው ሁሉም እየተደረገ ያለው ግን ደግሞ ሳታስብ ዝም ብለህ መሮጥ ምንም የምታመጣው ለውጥ አይኖርም ተረጋግተህ አስበህበት ስታደርግ ግን ትልቅ የሆነ ለውጥና ኢምፓክት ታመጣለህ እና ቀጣይ ቪዲዮ ጠብቁ አሁን ወደ ሆነ ቦታ እየሄድኩኝ ነው ያለሁት አዲስ አበባ ማለት ነው ሰው በምግብ ረሃብ መሞት የለበትም ምግብ እርቦት መሞት የለበትም የማይሆን ነገር ነው አሁን ባለንበት ዘመን አሁን ባለንበት ደረጃ አሁን ባለንበት ቴክኖሎጂ አሁን ባለን ኔትወርክና ኮኔክሽን ማናባቱ ነው የሚሞተው እንዴት አርገውስ ተርቦ ይሞታሉ እኛ ሳናያቸው ለምንድን ነው የፈዘዝነው እውነት ለመናገር ስለ ሕጻት ሰምታችኋል ሁላችሁም ማለት ነው ለዛም ነው አሁኑን ወደዚህ ኮሜንት ትገቡና ታላላቅ ካምፓኒዎች የምትሏቸው ታግ አድርጓቸው እነሱ ካምፓኒዎች እፈልጋቸዋለሁ አሁን ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ማገዝ ይኖርብላል ሕጻት ላይ በጣም ብዙ ሰዎች እየሞቱ ነው ያሉት በረሃብም እየተሰቃዩ ነው ያሉት ማል ኒውትሪሽን አለ ማርያም ሳፕሊመንት ይጎላቸዋል መድኃኒት ይጎላቸዋል ምግብ ይጎላቸዋል የሚተኙበት ቦታ እነዚህ ነገሮች በአንዴ ማሟላት የምንችልበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው እንዴ ስለዚህ ነርሶች ከኔ ጋር እንድትቆሙ ፈልጋለሁ ዶክተሮች ከኔ ጋር እንድትቆሙ ፈልጋለሁ ፋርማሲ ካላችሁ መድኃኒት እንድትሰጡ ፈልጋለሁ ምግብ የምግብ ፋብሪካዎች ካላችሁ ምግብ እንድትሰጡ ፈልጋለሁ አካፍል ሁላችንም እናካፍልና እናግዛቸው ሰዎችም እፈልጋለሁ ሁላችንም አብረን ሄደን የኪችን እቃዎች ይዘን እንሂድ ጄነሬተር ይዘን እንሂድ መብራት እናብራዛው ኪችን ይገጠም ከዛ እዛው ሆነን እየሰራን ምግብ እየላክን ማለት ነው ይህ ነገር መለወጥ እንችላለን እውነቴን ነው የምላችሁ በምንም ተአምር እነዚህ ሰዎች መሞት የለባቸው ምክንያቱም ዘመኑ ተቀይሯል በዚህ ዘመን ሰው የሚሞት ከሆነ በረሃብ that means ይህ ጭካኔ ብቻ ነው እንጂ እውነት ነው የምላችሁ እኛ ሳንሰማ ቀርተን አይደለም ልንገራችሁ ስለዚህ እባካችሁ አሁኑኑ ሕጻጽ ላይ የሞቱ ያሉ ሰዎች እንያቸው በረሃብ እየተሰቃዩ ነው ያሉት በጣም ነው የሚያሳዝኑት አሁን እኔ ራሴ ወደዛ ልሄድ ነው ወደዛ ሲሄድ ግን ብቻዬን አይደለም መሄድ የምፈልገው ትራኮች ጭኜ ነው መሄድ የምፈልገው አንዱ በምግብ አንዱ በፋርማሲ እቃዎች አንዱ ደግሞ የኪችን እቃዎች የጄነሬተር ሰዎች ተሰባስበን አብረን ሆያልን እንሄዳለን ማለት ነው ይህ ነው እንግዲህ ሰውነት አይደለ ቲክቶክ ለዚህ ካልተጠቀምነው ታዲያ ለምኑ ተረፈን ልንገራችሁ ዝም ብዬ እኔ ዘፈን አብርቼ እንደዚህ ስል ቫይራል ከወጣው ጥቅሙ ምንድነው ይሄ ሲሪየስሊ ሶ ፕሊዝ ሌትስ ዱ ኢት እስኪ ኮሜንት ላይ ቻሌንጅ እንፍጠር በጣም ብዙ ካምፓኒዎች ታግ እናርጋቸው ይህ ቪዲዮ ደግሞ ሼር እናርግ ለምናቀው ሰው ካለ ሼር እናርግና እናዳርሰው
ከዛ የነዚህ ሰዎች ህይወት እንቀይር እባካችሁ። ዘመኑ ተቀይሯል። ሰው መራብ የለበትም። ቻው። እሺ ኹራት ተዓዘብቶም ትናዱናይ ክትሰምዕዎ ዝጸንሕኩም ኣብዚ ክፍለ ዘመን እዚ ኣብዚ ዘመን እዚ ሰብጠም ይክባሃል ከሎ ብጣዕሚ መሕፈሪ እዩ ዝብለና ዘሎ ብጣዕሚ ትኽክል እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኩሉ ሰብ ፀጊቡ ካልኦት ነገራት ኣብ ዝገብረሉ ሰዓት ሰብ ብጥሜት ክመውት ማለት ብጣዕሚ መሕፈሪ እዩ። ካልእ ይትረፍ ንሕና ባዕልና ንባዕልና ኳስ ኣይነነስን። ስለዚ ድማ ኩልና ብዝኸኣልና ነቶም ህዝቢ እዚኦም ንሓግዝ እዩ ዝብል ዘሎ። ብተወሳኺ እውን ዓበይቲ ካምፓኒታት ተልዮም ሜንሽን ገበሩለይ ያው ምስኦም ኮይነ ነቲ ህዝቢ እዚ ክበፅሐሉ እየ እንዳበለይ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓሳብ እዩ። ህጻጽ ሰምታችኋል። ሰው በረሃብ እየሞተ ነው። ወንድሜ አዶናይ በትግረኛ ያለውን ነገር በሙሉ ያስረዳል። አመኛኩም ደቂ ዓደይ ዳሕና ዲኹም እንግዲህ ከም ትፈልጥዎ ማለት እዩ በጣም ብዙሓት ሰባት ብጥሜት ብሰንኪ ጥሜት ህይወቶም ይሓልፍ ኣሎ። ብጣዕሚ ይልሕዝን። ኣነ እውን ከም ትፈልጥዎ ብዙሕ ነገር ኣጋጢምና ነይሩ ዝሓለፈ ሰሙን ምናምንና ኣይምሮይ ብተኻለን ዓቕሚ ንምስትኽኻል ኢላ ሞከርኩ ነይረ። ሕዚ ግን ብስነ ስርዓት ገይረ ከፅንዕ ተለኹ ስለናይ ሕጻጽ ለጋጥምሎ ነገር ብጣዕሚ ይልሕዝንና ቲክቶክና ተጠቒምና ክንወፅሐሎም ኣለና። ኣነ እውን ቻሌንጅ ኣውፅእ ኣለኹ። መብዛሕትኦም ቲክቶከራት ኢንቫይት ገይረዮም ኣለኹ ሒዘዮም ንኽመፅእ ማለት እዩ እና ኩለና ተሓጋጊዝና እዚ ነገር እዚ ክንልውጦ ንኽእል ኢና። ብዘመነ ቲክቶክ ብዘመነ ቴክኖሎጂ ከምዚ ዓይነት ነገር ክፍጠር የውድል እየ ዝሓስብ ኣሳክቻቸዋለሁ። ናሆም ፎንቲ ይመጣል። እኔ እመጣለሁ። ጆሲ ይመጣል። ናሆም ፎንቲ ይመጣል። ብዙ ቲክቶከሮች ኢንቫይት እያደረግን ነው። የቲክቶከሮች ማህበር እዚህ እየመጡ አሉ። ተሰባስበን ሁላችን በየአቅማችን ስፖንሰርሺፕ አፋልገን ምግብ ምናምን በቃ ይዘን እንሄዳለን። እንግዲህ ሁላችን ባልና ቅቡል እናግዛቸው። እኛም እዛ እንሄዳለን። ይመቻል። እሺ ኹራት ተዓዘብቲ ኣዶናይ ዝበሉ ሰሚዕኩም ኣለኹም። ንኩሎም ቲክቶከራት ናይ ኢትዮጵያ ኢንቫይት ገይረዮም ኣለኹ። ናብቲ ቦታ እውን ሒዘዮም ክኸደ ነቲ ህዝቢ እዚ ክንበፅሐሉ ኢና እዩ ዘሎ። ብዝኾነ ናይ ሶሻል ሚድያ ኢምፓክት ትሪእዎ ኣለኹም። ተተፅዕኖ ብጣዕሚ ትሪእዎ ኣለኹም ኢኹም። መጀመርያ ክሬዲት ክወሃብሉ ግቦም እቶም መጀመርያ ናብቲ ቦታ ኸይዶም እዚ ነገር እዚ ናብ ሚድያ ውፅኦም ነቲ ህዝቢ እዚ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሐሉ ዝገበሩ ብጣዕሚ ዝለዓለ ክብርን ምስጋና ነለኒ። ቀፂለ ድማ ኩልኹም ብዝኸኣልኹሞ ቪድዮ እንዳሰርሕኩም እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ክዋዕዋዕ ዝገበርኩም ሰባት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስራሕ ተሰሪሑ ተስፋ ይገብር ድማ ህዝቢ ናብ ቀረባ ግዜ ፍታሕ ረኺቡ ሓዊ ናብ ንቡር ህይወቱ ከም ዝምለስ እስቲ ምዝ ተታሒዙ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ትፀገምኩም ፀገምናዩ እናበሉ እንዳሓገዙ እዮም ዝርከቡ። እስቲ ኣብ ላይቭ ሪከርድ ተገበረት ሓንቲ ቪድዮ ኔትወርክ ኢና ንመለስ። ሽግር እቲ ዘሎ ኣንዛ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሰምዖ ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና። እዚ ህዝቢ እዚ ሓጋዚ የብሉን። እዚ ህዝቢ እዚ ባዕሉ ንባዕሉ እዩ ክተሓጋገዝ ዘለዎ እሞ ኣነ ከም ኣነ ንሕጂ ከወፍዮ ዝደልዮ ክንዛረብ እንዴ ግን እዚ ዝመፅእ ዘሎ በዓል ልደት እዩ። ዮሃና ንበዓል ልደት ብምክንያት በዓል ልደት ወጋሕቲ በለይቲ ዝበሃል ነገር ይትረፈናስ ብምክንያት ልደት ንነብስ ወከፍ ስድራ ዝተፀገመ 50 መሚእቲ እስቲ ንስደድ ወላ ሓንቲ ብዙሕ እውን ምጉስጓስ እኮ ዘየድልዮ ናይ ፅድቂ ስራሕ እኮ ርሑቕ ኣይኮንን ቀረባ ኮይኑ ቀረባ እዩ። ብዓይንኻ ትሪኦ ንዓኻ ዝመስል ቋንቋኻ ዝዛረብ ብባህልኻ ዝነብር ታሪክካ ዝመስል ህዝቢ ተፀጊሙ እንተዳሪኻ ካብዚ ንላዕሊ ንፅድቂ ዝኸውን ሰናይ ተግባር ጌርካ እውን ብመንፈስ ትሕጎሰሉ ካልእ ምንም ዓይነት ነገር ክህሉ ኣይክእልን። ስለዚ ኣነ ኣብዛ ዝፅሒፍኩማ ዘለኹም ኣካውንት $200 ከእትየ ግን ብወገነይ ብናተይ ሚድያ ንዓይ ዝስዕሙን ሰባት ኣብዚ እውን እንድሕር ኣለኹም በጃኹም ስለተሓልፍ ስለተጠፍእ ዘላ ትንፋስ ህዝቢ ትግራይ ንራህርህ ንደንግፅ ኣብ ካልእ ቦታ እንታይ ንኸውን ኣብ ካልእ ቦታ እንታይ ንዛረብ ኣብ ካልእ ጌመራት ናይ ቲክቶክ ጌመራት ኣናብስ ክነውርድ ንውዕል ሰባት ንፅድቂ ይኮነን ንጃህራ ንፈኸራ ንፅድቂ ይኮነን። ስለዚ ኣብ ቲክቶክ እውን ኣንበሳ ይተውርዱ ኣየድልኒ ናይ ብሓቂ ሓጋዚ መንፈስ እንድሕር ኣሎ በዛ ኣካውንት እዚኣ ትኺላ እታ ትሰድዋ 100 ድያ 200 ኣብዛ ኣካውንት ናይዞም ወፅያ ዘላ ናይዞም ዝተፀገሙ ተጋሩ ዝሕገዙላ ናብኣስ ንስደዳ ቲክቶክ እውን ገንዘቡ ኣይብላዕዮ። ስለዚ በጃኹም ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ህዝብና ንሓግዝ
ልደትዩ እዚ ልደት እዚ መንፈሳዊ በዓል እዩ እዚ መንፈሳዊ እሽኹራት ተዓዘብትهم ተሓውና ዝበለ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓሳቢ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት እዚ ነገር እዚ ናይ ብሄር ናይ ግዛዕ ኣይኾነን ናይ ሰብኣውነት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኩለና ክንተሓባበር ዝግባእ በተለይ ድማ ሓውና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ንኽትኾን በዘጋጣሚ እዚ ፃውዒተይ ከቕርብ ይፈቱ ኣቶም ዝሓገዝኩም ኣቶም ትሕግዙ ዘለኹም ብጣዕሚ ከመስግነኩምን ብጣዕሚ ከኽብረኩምን ይፈቱ ንዓኹምን ዝለዓለ ክብሪ እዩ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ሓደ ሰባት ነቶም ዝሕግዙ ዘለዉ ኤርትራውያን ሓገዝኩም ኣየድልናን እንዳበሉ ንዖም ዘይኮነ ሽማሹም እንዳውፅሎም ብዙሓት ቪድዮታት እንዳተዘርጊሖም ዝርከቡ ነዚኦም ሓቢርና ዓገብ ክንብልና ቅድሚ ግን እተን ቪድዮታት ርኢና ንመለስ ናይ ኤርትራውያን ሓገዝ ኣይደልን ኢድካን እግርካን ኣኪብካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣነ ተጋሩ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ትግራዋይ ተዘይኮነ ሕግዝን ኢለ ሕጂ እውን ኣይሕግዝን ነቲ ገንዘበይ ሕግዝ እንተኢለኩ ሕግዝን እዩ ንዓኻ 30% እንዳወረደካ ከማ እናፈለጥኩ ኣነ መፅእ ጊፍቲ ሰድድ ነይራው እንዳፈለጥኩ እንዳተረዳእኒ ማለት እዩ ምክንያቱም ወል ዓደ እያ ኢለ ትግራወይቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓለም ክሓፍር ዝግባእ ህዝቢ እንተሎ ኤርትራዊ ከመይ ጌርካ ክትዕበት ትኽእል ብሓወላ ተሓድር ትንፋስ ሒዝካሲ ከመይ ጌርካ ክትዕበት ትኽእል ደስ ፈጠርካ ህዝቢ እንተሎ እኮ ኣብ ዓለም ኤርትራዊ ኮይ እሽኹራት ተዓዘብትኩም ትዝረአኹሞ እዞም ኣሕዋትና ብጣዕሚ ፅያፍ ቃላት እንዳተዛረቡ እዮም ነይሮም ንስኹም ሓገዝ ኣይትደልዩን ማለት እቲ ዝጠመየ ህዝቢ ሓገዝ ኣይደልን ማለት ኣይኾነን ንስኹም መን ስለ ዝኾንኩም እዮም ኣብ ተፀገመ ሰብ ከክንድኡ ትዛረቡ ንስኻ ንኤርትራዊ ኣይትፈቱን ማለት ወይ ንስኻ ንኤርትራዊ ኣይትሕግዝን ማለት እቲ ሓደ ትግራዋይ ንኤርትራዊ ኣይፈቱን ወይ ይሕግዝን ማለት ኣይኾነን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘድለየና ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ክልቲኡ ብሓደ ኮይኑ እቲ ሓደ ክፅገም ከሎ ነቲ ሓደ ክሕግዝ እቲ ሓደ ኤርትራዊ ክፅገም ከሎ እውን እቲ ትግራዋይ ክሕግዞ እምበር ብመንነቱ እንዳግለልካ ኤርትራዊ ኣይሕግዝን ትግራዋይ ኣይሕግዝን ክንባሃል የብልናን ንኣሌክስውን ደጋጊመ ክብሎ ዝደሊ ነገር ብርግፅ ትማሊ ሓጊዝካ ኢኻ ነቲ ተፀገመ ህዝቢ ልዕሊ 200,000 ወይ 100,000 ያው ኣዋፂኡ ኣሎ ግን እዚ ማለት ንስኻ 200,000 ወይ 100,000 ስለ ዝሃብካ እቲ ካልእ ህዝቢ ካልእ ሓገዝ ኣይድን ማለት ኣይኮነን ናይ ሕዚ ጥራይ ኣይኮነን ኤርትራውያን ኣብቲ ሕማቕ ሰዓት ከይተረፈ ብጣዕሚ እንዳሓገዙና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እንዳሓገዙ ዝመፁ እዮም ብጣዕሚ ዝዓበየ ክሬዲት ክንዲ ምሃብ ንስኹም ኣይተድልናን ናትኩም ሓገዝ ኣይድልናን ዓርሱኹም ከኣሉ ንሕና ንኤርትራውያን ሕግዝ ዝብል ቃላት ምምፃእ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ደጊመ እውን ዓገብ ክብሎ ይደሊ ሞኒካ ሓጊዝካ ኣይትፈልጥን ኢኺ ካብ ገንዘብኪ ኣውፂኺ ሓጊዝኪ ኣይትፈልጥን ተረዲኽኒ ምንም ሓጊዝኪ ኣይትፈልጥን ምክንያቱም ወዲ ሓፍቲ ክድዩ ዋላ ወዲ ሓትን ክሊብያ መፁ ክሱንካ ክልክዮ ንዘመድክ ክሱንካ ዝብልከሲ ከመይ ጌርካ ክንስኽን ዓይን ህዝቢ ትግራይ ክትሕግዝለይ ክትመፅእ ንመን ክትሕግዝለይ ንስኽን ዓይን أنا هزبي بعلي اللي خلوه بعلي اللي خلوه هزبي أنا بعلي اللي خلوه حقي زي فلتي أبدي أنا تشالنج أنا خلنا أنا سجات أولادي عزم تبوي يوجا إنه مالتي مونيك $10 أنا بعتش لك مال ولادي تي بعتش 10 تهيبة أنا 10 شح كهيبة 10 شح تهيبة أنا 4 شح كهيبة ولادي تي بلوك مال حقيكم أي فوت لهم نصهم أنتم عبر زحق زي سب أي زارفني ما عاد يرتروا أنا لو فورس حجز له even نواي ندور نواي لخو جنزب له نعيبون عني يسدلوا حزوبون كنا قالك نسخي دقال رجعت يتحرق مالتي مرق زود أرجيت سبيتي مساي أيتو ودادري بقى attention سينكي بقى أليكس أو like ويفيو كتأرك خلو أليكس هاي قبلك أنا نعخي أرجيت سبيتك أخي نجي لك يقدم حجوبون like بأخي أنا حقويا لا قرابي سجاريت كفيلا بجزء تستيرات زي تستري እሽኹራት ተዓዘብቲ እቲ ቪድዮ ርኢና መፂና ኣለና ብዝኾነ ሕዝውን ደጊመ ክብሎ ዝደሊ ነገር ብዙሓት ኤርትራውያን ክሳብ ሕዚ እንዳሓገዙ መፅኦም ሕዝውን ዝሕግዙ ሰባት ኣለዉ ብሰንኪቶም ሓደ ሓጊዝና ኢሎም ዝፃረፉ ወይ ብናይና ገንዘብ ኢኹም ትነብሩ ኣለኹም ኢሎም ዘናእሱ ንዖም ገዲፍካ ብሰንኮም ንኹሉ ኤርትራዊ ክትልክሞ ኣለካ ማለት ኣይኾነን ኣሌክስ እውን ንህዝበይ በዓለ የለ ኩሉ ኢልካ ነቲ ካሊእካ ኩሉ ኤርትራዊ ዝመፅእ ነበረ ሓገዝ ብሎ ክትገብሮ የብልኻን ምክንያቱ ንስኻ እንተሓጊዝካ ንተወሰነ ሰብ እምበር ንሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ወይ ነቲ ኩሉ ጠምዩ ዝኒአ ሰብ ክትበፅሐሉ ኣይትኽእልን ክሳብ ሰዓት እዚኣ እውን ብዙሓት ሰባት ኣብ ፀገም ህዝቢ ትግራይ እንዳሓገዙ መፅኦም ብዙሕ ነገራት እውን ገይሮም እዮም ስለዚ ድማ ከምዚ እንዳበልካ ነቲ ዝገበርዎ ነገር ከተናእሶ ትኽክል ኣይኮነን ነቶም ዝደለኻዮም ሰባት ነቶም ዘናእሱ ሰባት ነቶም ምሳኻ ፀገም ዘለዎም ሰባት ንዖም ፈሊኻ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ንኹሎም ኤርትራውያን ግን ሓጊዝኩም ኣይትፈልጡን እንዳበልካ ከተናእስ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ብወገነይ ዓገብ ኢለየ ኣለኹ ንስኹም ዝመስለኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ ንቐፅል እዚ ለኹራት ተዓዘብቲ ናብቲ ዝቕፅል ብጣዕሚ ዘራብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ክወስደኩም ኣብ ከተማ ሕሞራ ዕግርግር ከም ዝተፈጠረን በቲ ዝተፈጠረ ዕግርግር እውን ሰባት ከም ዝሞቱ እናተሓበረ እዩ ሕፅር ዘለት ቪድዮ ኔትወር ኢና ንመለስ ኣብ ሰቲት ሕሞራ ዘጋጠመ ዕግርግር ህይወት ሰብ በሊዑ لو مسمى 12 تحساس أبزر بمعرب كتما سيتي تحمر أبن قوي طلعت وركنيا تاتن مكل خلا قرن سبت أرجون سيابتا كتما من كسر السبت طويل كم جو على تجليتو
በተፈጠረ ነገር ድማ ክልተ መንስያት ህይወቶም ከምሳኑ ብርክዝ ባለ ንብረት ህዝቢ ከም ዛዕኖ ድማ ተሓቢሉ ከበለ ሑመራ ቆጽብጺቡ الشخورات تعذبتي تحبريتها خمت سمعكم أي بزخونة جونس قاتي مزلوا أمونجو تناوراي مناعسينا مثل كلاكي سرويت إثيوبيا جونس تفدير بتستفتر دما كلتا سبعة خمس موتو أن تحبر يزلوا نتحبريتها زون بزحات سبعة شير أن جورو ونيرم الشخورات تعذبتي حزون دقيمة دقاقيمة خلنا بزخالنا نتهز بزين بصحلو أنا والخو إذا فيديو زياون بزخالكم وأنا بزحات سبعة شير جيركم إذا حبريتها زين نخبات حمن نتهز بين نخحجزون ياو إجامكم تواتو نارخنا لما عندي فيديو أبزخ زازم أبزخ قتل بخاري فيديو تميسنك سعر راقب سسنين عخم رح نكني لي بصراحة